जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मान समस्त को यही चलित वर्ष माघ पूर्णिमा रे स्वागत जनाऊँ। बंधुगण एबे शुणु माघ पूर्णिमा दिन यही गोटे जिनिस निश्चिंत खाई दिंतु पूरा वर्ष टंकार वर्षा हेब ता सहित मनस्कामना मध्य आपण मानकर पूर्ण होइजिव। संपूर्ण यात्रार फलयज्ञ पूजापाठ तथा गंगा स्नान आदि करिवार जो फल प्राप्त होता है ताहा माघ पूर्णिमा दिन यही गोटे जिनिस खाइले ताहा प्राप्त हो जाए। बंधुगण शास्त्र अनुसार सेमिति तो माघर पूर्णिमा तिथि को धनदायक आ बहुत शुभ एवं मंगलदायक बोली मना जाइथा। पुराण रे पूर्णिमा दिन को बहुत पवित्र बोली कहा जाइथाय। यही चलित वर्ष 12 तारिख फेब्रुआरी मास बुधवार दिन पड़ुअछि। यही सब जानिबा पूर्वरु किछि हितवाणी मने रखिबा जहा द्वारा जीवनर भाग्य को परिवर्तन करि परिबो। बंधुगण वीडियो को बिल्कुल स्किप करबेनी, फास्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव देखिए यह मोर अनुरोध। सोईबा घरे दुईटी मयूर पंख रखिबा द्वारा स्वामी स्त्री जीवन रे मधुरता वृद्धि पाई थाए एवं सेमानक मध्यरे संपर्क मध्य मजबूत होई थाए। घरे दक्षिण पूर्व दिग अर्थात अग्निकोण मयूर पंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभप्रद हेबा सहित आर्थिक संकटर सम्मुखीन हेबाकू पड़ी न थाए एवं व्यवसाय रे मध्य उन्नति होई थाए। जदि घरे प्रत्येक दिन कली झगड़ा हेउथाए तेबे घर मुख्य द्वार रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं परिवार रे कलह दूर होई थाए। जदि घर उपरे कुदृष्टि पड़िबा हेतु अशांति देखा देई थाए तेबे घरर ईशान्य कोण रे कृष्णंकर फटो सहित मयूर चंद्रिका लगाई रखिबा द्वारा सुख शांति प्राप्त होई थाए एवं वायुदोष मध्य दूर होई थाए। जदि शत्रु हैरान करुथांती तेबे शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शनिवार एवं मंगलवार दिन मंदिर रे हनुमान मथारू सिंदूर नहीं मयूर चंद्रिका लगाइबे नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा शत्रु दमन होई थाए। जदि कौनसी कार्य बहुत दिन करने को चेष्टा करुथांती एवं कार्य रे सफलता मिलु न थाए तेबे पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा समस्त अटकी थिबा कार्य संपूर्ण हुए एवं कार्य रे सफलता मिली थाए। घरर मुख्य द्वार रे थिबा गणेशंकर मूर्ति पाखरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं घरे जदि कौनसी वास्तुदोष उत्पन्न होई थाए तेबे ता मध्य दूर होई थाए। पिलांकर बही किंबा खाता भितरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए एवं पिलामानंकर लेखा पढ़ा प्रभावशाली होई थाए। बंधुगण मने रखंतु जदि कौनसी लोक उदास रहुताए किंबा कार्य क्षेत्र रे निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारु न थांती तेबे मयूर चंद्रिका घरे रखिबा द्वारा उदासी दूर हेबा सहित श्रेष्ठता प्रतिपादन होई थाए। बंधुगण जदि व्यवसाय रे लाभ प्राप्त हेउ न थाए तेबे व्यवसाय स्थल रे थिबा कैश बॉक्स रे 7टी मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा लाभ प्राप्त हेबा सहित व्यवसाय रे उन्नति होई थाए। घर कबाट रे 3टी मयूर चंद्रिका लगाइबा द्वारा घरे साप झिटिपिटी एवं अन्य कीटपतंग इत्यादि घरे प्रवेश करि पारि न थांती। बंधुगण एबे शुणु कौनसी मंदिर जाई राधाकृष्ण मुकुट रे मयूर चंद्रिका लगाइबा परे 40 दिन परे सही मयूर चंद्रिका आनी घरे पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होई थाए। बंधुगण एबे शुणु घरे मयूर चंद्रिका रखिबा द्वारा कौनसी दृष्टि शक्ति घरे बा दुष्ट शक्ति घरे प्रवेश करि पारि न थाए एवं घरे सकारात्मक शक्तिर प्रभाव अक्षुण्ण रही थाए। मयूर चंद्रिका घरर उत्तर पश्चिम कोण किंबा कांथरे लागि करि रखिबा द्वारा राहुंकर खराब प्रभाव कम होई थाए एवं परिवारर लोकंकर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। चांदीर ताबिज भितरे मयूर चंद्रिका रखी नवजात शिशु को पिंधाइबा द्वारा मंगलकारी होई थाए एवं खराब नजर अर्थात दृष्टि दोष लागि न थाए। जदि अଯଥା खर्च वृद्धि हेउथाए
କିମ୍ବା ପଇସା ଅଧିକ ସମୟ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ, ତେବେ ଠାକୁର ଘରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ 7ଟି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଥିବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ କୋମଳ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାମସିକ ଜିନିଷର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଗୃହ କଳହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରିକୁ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦିନ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଚାଉଳର ଦାନ କରିବା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ସବୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହାସଲ ହେବ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉ, କୌଣସି ବି ପର୍ବ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ମନାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ରୂପରେ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ, ପୂଜାପାଠ ତଥା ଦାନ କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ସକାଳ ସମୟରେ 1ରୁ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବେ ତାକୁ ଚୋବେଇବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଢୋକି ପକାଇବେ। ଏହି ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ବି ଘରେ ବନି ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପେଟଜନିତ ରୋଗ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଆଖିର ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ହୃଦୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଲାଭକାରୀ, ତ୍ୱଚାରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତ ସକାଳ ସମୟରେ 2ରୁ 4ଟି ଚାଉଳର ଦାନା ଅବଶ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, ଅସୀମ ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତ ମିଠା ଅବଶ୍ୟ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ସମୟରେ ମିଠା ଖାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମଥାରେ ତିଲକ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
थैंक यू सो मच वाचिंग। जय जगन्नाथ।